Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Kinundog nga Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Ayaw ikaw. Sa mga gabi na niyadtong Domingguha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadakuan sa mga Hudiyo. Kunya bitong nga si Jesus sa taliwala nila og miingon, mainiunta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-aayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Kunya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainiunta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagapadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya giyoy pa niya sila o giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Mayong gabi kaninyong tanan. 50 Dias kahuman sa pagkabanaw sa Ginoo atong gisaulog kining Domingo sa Pentecostes. Actually, ang kasulugan sa Pentecostes kasaulugan kini sa mga Hudiyo. That is 50 days after the Passover. Mao nga nagingon ang atong unang pagbasa, daghan ang mga langyawanon nga mga Hudiyo nga miuli dibalik sa Jerusalem aron pagsaulog sa Pentecostes. Ang Pentecostes for them was a day of thanksgiving, a day also of harvest, pasalamat sa Ginoo, o ang paghalag usab sa napulo ka sugo o pagdawat sa napulo ka sugo, paghandom sa pagdawat ni Moises sa napulo ka mga kasuguan. Nga iyang gihatag ang 10 Commandments ngadto sa iyang katawhan. So, it is actually a celebration of the Jews. Apan diha sa atong simbahan, gitagaan sa nato ni sa importante. Nga naman, kay on the 50th day usab, dungan aning celebration sa mga Hudiyo, mausab ang higayon nga niabot na ang gisaad ni Kristo, ang Espiritu Santo. Diningon siya, iyang ipadala kahuman sa iyang pagbalik ngadto sa amahan. Ang Espiritu nga maghatag kanato sa kamatuoran aron dili nato kalimtan ang tanan niyang gitudlo. Ang Espiritu nga mag-uban kanato, the advocate, nga magpadayon pag-uban sa simbahan, mag-uban kanato padulong ngadto sa gingharian sa Dios. Mao nga ang adlaw sa Pentecostes, no? Actually, ang atong term ani sa simbahan is ang pagkunsad sa Espiritu Santo. Okay? 50 days after sa resurrection, mikunsad ang Espiritu Santo diha sa mga apostoles o sa balaan nga Birhen Maria. O dinhi nagasugod ang misyon sa simbahan. Pinagi sa gipakita nato nga talagsaong kaisog nga nahitabo transformation sa kinabuhi sa mga apostoles. Gikan sa nagtago sila nga sa kwarto, upper room nga gitawag ani, naginampuon lang sila uban naghadlok. Pag-abot sa Espiritu Santo, nanggawa sila ug nagsugod sila pag-uwali. Ug nahibulong na lang ang mga tao nga nakabati nila, kay bisan kung sila mga gigan sa langyaw, nasaktan Manila ang giwali sa mga apostoles nga nagamit sa pinulungan sa nga mga taga Galilea. Para ba kiyon ani karon ang istorya ko og Cebuano,
Kanya na yung mga manimba diha nga German, na manimba diha nga French, na yung mga Japanese, na yung lain ng lingwahe. Pero, bisag wa sila kay Bawag Cebuano, makasabot sila sa akong gisulti. Muto nga nahibuong sila. O mo ni siyang gitawag nato nga usa sa mga gasa nga gihatag sa Espiritu ngadto sa iyang simbahan aron gamiton sa atong pagwali, gamiton aron pagsangyaw sa maayong balita nga mao ang kaluwasan nga dala sa nabanhaw nga Kristo. Mga kaigsuonan, ang pagkunsad sa Espiritu Santo is not a thing of the past. Dili kay usara ni ka Pakinsdale nga nahitabo niya itong 50 dias kahuman sa pagkabanhaw ni Kristo. O karon atong gisaulog ang iyang birthday. We recall the birth of the church. No. Dili ning ato we recall. Kung dili, we celebrate the constant presence of the Spirit among us. Okay? Ang ato karon gisaulog, dili gisaulog sa naglabay na. Kung dili atong gisaulog karon ang pagdayon nga presensya sa Espiritu diya sa iyang simbahan gikan adtong Pentecostes hasta karon og hangtod sa umaabot nga katuigan hangtod mahingpit na ang gingharian sa Dios diya sa pagbalik sa atong Ginoo. Mogan ang saad sa anghel kang Maria diya sa Annunciation nagpadayon. Ingon pa ni Kristo, dili ko kamubiyaan nga mga ilo. Okay? Ipadala ko ang Espiritu Santo, the Advocate, who will guide you, nga mag-uban kaninyo. Ang Espiritu nga maggiya kaninyo, maglamdag kaninyo. O ang Espiritu nga mag-santos, magbalaan sa inyong kinabuhi. Muni ang atong kalipay, muni ang atong gisaulog karon nga sa daghang katuigan nagpabilin ang Dios uban kanato. Nagpabilin ang Dios nga naglihok diha sa kinabuhi sa atong simbahan ug diha sa tagsa-tagsa kanato. Salit usa sa mga description sa Espiritu Santo, siya mo gituwag og animator. Unsa man ang animator? No? From the word anima, soul. Siya ang soul sa simbahan. Kuha ang soul sa tao, mamatay ang tao. No? Kung wala'y kalag ang tao, mamatay ang tao. Mumansab ang simbahan, kung wala ang Espiritu Santo sa simbahan, mamatay ang simbahan. Pero sa kasaysayan sa simbahan, bisan og daghan nga mga hari, daghan ang mga presidente nga gusto nga mupatay sa simbahan, nga tig-umon ang baba sa simbahan, nga ilubong ang simbahan ngadto sa in the past, and yet nagbarog lang gihapon ang Katoliko nga simbahan. Nga naman, because God was always faithful to His promise. Emmanuel, ang Dios magauban kaninyo. Ug usa si Kristo misaka ngadto sa langit, nagingon siya, I will be with you until the end of time. Ako magauban kaninyo. Sumuna mga kaigsunan, nganong gulo tayo kapilya din nganong gibunyagan ng Katoliko? That's because of the presence of the Holy Spirit. Ikaduha, kini nga Espiritu nga atong gisaulog karon, presensya mo ni ang nagpabilin nga naghiusa sa simbahan. Naghiusa sa simbahan para ngadto sa pagsimba sa Dios. Nagkahiusa nga pagsimba sa Dios o nagkahiusa sa katawhan aron ang katawhan usab, no? Magpuyo isip usa nga katawhan sa Dios. The Holy Spirit unites us, the unifying principle. Nga bisan kung magkalain-lain ang atong mga ang atong mga background, magkalain-lain ang mga kultura sa tibuok kalibutan, and yet when we celebrate our faith, we celebrate as one. Muli na kanindot sa Katoliko nga simbahan,
which you cannot find sa uban nga mga protestante nga simbahan. Kini ato uniforme tanan. O kani kung sa pagsugod manindog ang tanan ay nisugod sa simbahan, manindog na siya. Sa pagsugod magyuntang nga I confess, nagakumpisa lang ko ang tanan ana. Sa itong pagkalawat, muluhod ta, ang tanan muluhod. Okay? Ingon ana. Okay? Bisan kung magkalain-lain ang atong background, magkalain-lain ang atong kultura, kinaiyahan, and yet the Spirit unites us. See? Ingon ana, no? Ang Espiritu Santo. Thirdly, ang Espiritu Santo wala lang magpuyo sa simbahan as an institution. Kung dili ang Espiritu Santo, ang Dios nagpuyo sa kada usa kanato. Una, na kada tao actually is balaan. When we were baptized, we become holy. Diba? Diya sa atong pagbunyag, nahimutan balaan. Nga naman, kaya gipaambit ta sa Dios tong kinabuhi. Ang tawag nato ni sanctifying grace. Ang kinabuhi sa Dios, gipaambit sa ato. Kay officially, strictly speaking, Dios lang ang balaan. Dios lang ang balaan. Di siya pareha nato. And yet sa iyang kaayo o kaloy, gipaambita sa iyang pagkabalaan. Aron kita makahibaw sa nga maghigugma. Aron kita makahibaw nga magpasaylo. Aron kita makahibaw sa pagbuhat o maayo bisan ngadto sa mga tao nga nagdaot nato. That makes us different from other people. Kaya kita, kang ordinaryo nga reaksyon, ordinaryo nga tao, kung sumbago ka, mupakos ka sumbag ang, diba? Kung sikaran ka mo, sikan ka, sikan sa, ano man, no? Nasakitan mo ka. Pero ang Krisyanismo, lahi. Sumbago ka, baluso di mo, mata ko di mo upana, isud di mo sa garapon. Di no? Ang daotan nga gibuhat sa imo, bawson o maayo nga binuhatan. See? That makes you different. That makes us different. Muna, ang Espiritu nga nagpuyo sa ato, gitabangan taniya aron magpuyo o balaan nga kinabuhi subay sa Dios nung kinabuhi, dili kay sa kalibutanon nga kinabuhi. Ug mo bitaw na nga diya sa atong kinabuhi, there is always a constant struggle between good and evil. Kinsa may nagpugong nato aron di ta mahingadto sa kadautan ang Espiritu Santo. Saglit kung doon na tayo major decisions sa imong kinabuhi, maghunahuna ka, 5 ka buok ang akong buyab, pakaslan ko baka 5, di man pwede. Asa man ko mangita o guidance, o Holy Spirit giyahi ko, nga unta, kini nga kung 5 ka buok first love, makapili ko, usa na magayon nga true love. No? Aron akong pakaslan. So in moments of confusion, labi na akong pagbuhat o maayo og daotan, it is the Spirit in us. Okay? Dili nga Spirit nga tuan, nagamonitor ang atong Ginoo. It is the Spirit within us na mao ang maggiya kanato, maglamdag kanato. See? So ang Espiritong buhi, present, di lang siya kay gasa, nga gihatag kaniadto o gihatag sa pinila ka mga tao. We all receive this Spirit. Kay aron sa atong kinabuhi, kamubuton samahan nga makaambita sa iyang Dios nun nga kinabuhi, puhon sa iyang Dios nun nga himaya. Salit mga kaigsuunan, diya dining atong panagtigong karon ingon pa simple, walay tao nga makalitok nga sa kaayo sa Dios kung dili pinaagi sa Espiritu Santo. Isa diya sa atong second reading. Ibaluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu dili ngayon makatunglo kay Jesus. No? Kung ano lang kay Espiritu sa imong kinabuhi, you will never call God stupid. No? Kung ano lang kay Espiritu sa imong kinabuhi, dili nimo daoton ang Dios.
Kay walay makasugid nga si Dios, si Kristo mao ang Ginoo kung dili pinaagi sa Espiritu Santo. So when we say, praise the Lord, it is by the Spirit. Dili na kay atong arti-arti lang. No? Daigon ang Diyos. Pasalamatan ang Diyos. Pagpakan nato ang Diyos. Again, this is the Spirit telling us to praise God. So mga kaigsunan, usa nga challenge nato karon sa atong kinabuhi mao nga saluyo sa confusion sa atong kinabuhi karon, confusion sa kalibutan, no? Sa daghan nga mga noises nga mga tingog nga atong mabatian. Ang challenge karon is pamatii ang whisper sa Espiritu Santo, no? Pamatii ang hagunghog, no? Ang inspiration sa Espiritu diha sa imong kinabuhi. Aron sa atong kinabuhi, hindi gayon ato lamang magpuyo kita sa atong kinabuhi diha sa pagsubay sa kabubuton sa Dios, kabubuton sa atong amahan, pinaagi sa mga gitudlo ni Jesucristo. So atong pag-ampo, Ginoo, ipadala ang imong Espiritu aron kami mabalaan, aron mausab ang among kinabuhi, mausab ang among kinaiya, mausab-usab ang dagway sa among katilingban. Amen. Manindog palino.